Huh? Oh shit! Oh, shit. Madarasta. Nasalon ba? I hear. Yeah. I hear. Ano tabi? Ano na? Please! I-ready na! Ready na! Ready the status! Ready the status! Ready the status! Nakasya sa kong matuwangan ni Spawn! What the fuck? Dito na. Oo, kung magpasalin lang. I-brief ninyo si RM. Aminom sa water. Wow. Mainom sa water. Smooth ako FPS. Okay, RM. First things first. Number 1 rule. Shit. Hold yung kag-rule number 1. Always. The crouch kahit ani, always. And if di ka move, you can jump. Pero mag-shift gihapon ka while mag-jump. Sige daw. Like, if naka sa edge or something. Yeah. Hindi Ana. Okay. And then, hindi ka mo walk on the wall para di ka mag-make of sounds. Like 2 stacks each person. I see. Okay, wala ta ka ba na mamatay ta ba? Umatay pa rin. Mga bata? Oo. First, dapat Sige, mag-shift tayo. Mag-shift ako. Jessica, so Always press Yes, shift. ma'am. Pag ina... Ay, ka na ako kuya! Kasi namatay. Kasi namatay. Alo, First warning. hala. Na-trigger! Na-trigger! Oh, shit! Gagi. Tapos ka, ano? Uy! Oh, si RM! Hala, dool kay ko diri. Status ko. Saka So, Gagi! sabi, iwan ko ni... Ayog dool diri dapita na ay sensor. Gagi! Eh, padisco na to. Wala sad ko na-inform Si RM, nga kinibalik, dili day kaya wala close siya ang water. nakasponsor. Ikaduha na ra bang trigger Ay. dahil so. Oh, ano? Balik sa mo sa portal then. Ay, Wait, saan balik ka, baka like, despawn naman na. multiple spawn ang warden. about 10 minutes more early. Ano eh? Wait, naman, nang bull man mo. Para dili malakos. Tara na ilan. Tara! Nalakos ko ganina. Yeah. Maglaad sa Ready ko na mo pa mo dyan. tiurok na rin. Wala ka noise ko diri. Alaga niya. Asa man ka? Uy! Kanina ano yung mga wall. Wall? Wool. Ay, RM, what are you doing? Anya na, Na dito naman na din RM, yung mga dagata wool iron. din. We have a lot of iron there. Okay lang. Thank you sa gumutang na wool. Debbie, Ay mo, Debbie, sila Debbie. Trish Debbie. Ali. Great. Kaya ganina, gabaro bro ko tumbat niya. Nagtakaw na ko sa ka-step. Tingog ang bukang ko. Yeah, Sige, Deb. Sunod lang ko ni mo, Deb. Oh, sunod sa sila. Gatrin-trin. Uy, ginapatay na si Monafi ang mga piglin siya makitaan sa... Ano, shoot Sa wala ah. sila kapanghilapot. Kumunaog ka sa water RM, press Go shift. around, go around. Around. Press shift lang. Uy, Like, nausap ayaw, ako. ayaw ra. Don't press Uy, any nisip button. siya. Around, dire, uy. FBI. Atay mo na. Manok mo, ayay. May pagtitimpe. Uy, kisa ni mo tangog iron blocks. Kisa nag-usik sa iron blocks. Who wasted iron Maday, ayun. blocks? Ay, si Bruh. New G, ano ay, Kuhaan New ka, oh, G. Iron. Bruh. Tingnan kung anong iron That iyang iron, gigamit, bro. day. Rich Uy, mo, asa God. ko? Sunod kong Debbie. Slowly. Tira, lagi mo. If there may... Uy, Debbie, sagad-sagad. Durog ka, Debbie. Kaming Asa doon mo pa ba? Wala lagi mo ginawa. Ready lang. Puta. Ano ginagawa na akong favorite? Meanwhile, all I can see is Ano na sunahan? atay Ano mo. mo sawag sa warden guys? Natulog si Debbie. Natulog na siya. Kiato. Oo, nagdala na ko. Shit. Nagdala na ko. Ano Ano, nangyari? trigger! Oh, What happened? Hala, Triggered mama. something!
Mama sa kilid, eh. Isa na-trigger! Wala, Isa naroon ko na-trigger! sa kilid, ay. Okay na. Okay Okay na, wala. Second two. Ang last Okay, na okay. na-trigger. Who did something, bro? Who did something? Bro, I don't know. Na-chest lagi din mo, Stick nai. na dyan mo. Oh, ayaw sa Abri ha. Don't open. Sige. Uy, Ayaw sa naay ni open. Abri sa chest mo. Naay ni Abri sa chest no. Wala tao doon is babaw. Don't open. Padadali lang. Oh, what the heck? Nakoy-hold. Words from a passing fairy. Sige, para. Nalimot akong hold. The disconnect method doesn't work on the moon. Ano ko eh? I have self-touch. Okay ra. Okay naman na sa self-touch. O not, no. Self-touch. Talikod lagi si Ang. Basta na ang lubot ni Debbie. Hello! Oh! Mama, expose kita. Dito pwede! Dito pwede, girl! Okay, let's abort. We're gonna die! Ay, safe, Okay, safe, I have iron armor. safe. Second na to. Nice. Sige, Nakoy hold. i-destroy na to. Sino makakrap ko? Ako, nakoy ho. Ama ko. Murag, nanguan akong tudlo. Kinsay ko an. Mudawat sa ko. Tay daw Lobat siya na day. to. Kaya nanay sa stream. Hindi na daw. Goods na daw. Yeah, codes na. Ala, feeling na ko na Oh, yung chest sa patayin mo. pikas. Nasa Provoke ka. Natara to sa taas. Ay, dara ay. Na yung chest. Dara ay. Really? Where? Dara oh. Sa taas? Dili. O sa dalong? Kana. Dara. At bang nato. Across. Kita ka, Fel. Oo. Oo, kita ko. Arang, may ganin, niagita diri from makita tan. Layuan ninyo, oy. Where are you? Na diri. Nagyapon dire. Pwede. Nice, naadara. Guys. Guys, Sorry for the anong rajud mo ha? Anong rajud mo? Just keep like sneaking. Just keep sneaking, Rajud. Uy, dagan ka kayo sila. The hell. Kaya ato ni Abrihan. Abrihanin na to. Ay, hawa sa Davi. Wait lang. Go. Isa maka-check if na ay Kani Fel. mga sensor sa taas. Kana. Dara ay. Maka-check po, guys. Oo. Can you check the kuan? Last taas. Nasa taas? Shit. Ay! Oh shit! Ulo. Huh? Oh, shit! Oh shit! Nasalon ba? Yeah. Ano, tabi? Ano na? Please. I-ready na. Ready na. Ready the status. Ready the status. Ready the status. Nausus ako matuwangan, Miss Paul. What the fuck? Amo ako dira. Ako dira. Kasi makastatis. Pumunta na sa akin sa inasa sa survey. No. Wait lang. Si R. Wait lang. Patay na si Arlen dito. Dito. Tututang sa ako. Dali ko. Lalamatay si R.